बेलायनो खाखामा कक्तमा शान्तिर बाजार वेस्ट पतिसरिनि ताखु अदिन कुमार नुवातियानि साजला आलिशान नुवातिया आचाइमा तालथामनि उमर जासिखो सालनै सालथाम रोमै चेराय दूध चाखे कबावो हनै दैबान्दाल साखाम नगो डॉक्टर फुनुंना हनै तुबुई बीर मानसे क्लाइस लाइसिओ डॉक्टर उनाक देबरमानि गाफिलति एबा लाइटे साके चेरिया साकनाय मुंबाय लांमा आरिना नांखा तालथाम अमरनि आलिशान नुवातिया tamong kha tini oro ko ani yongsa angko kisa sak ayo kisa du chakang ke kisa kebau angke onek somoy kebau angke onek sono kebaya angke abo tam ni bagai kain kanai dokter nainan ti pheman o tibandal ko hospital sak kamno angke amse o seraino ti pheman che o seraino borok naikha naiman ulo runal deborma ke tai masa mo sweeper a sweeper ke oxygen riuni shau runal deborma ke nayo ke oxygen je sweeper bin bung ke sukma dehin tamjan chemia bo oxygen riu ke asrai matro arai mas siku ke bono oxygen ri rikha sarai khaipuro kahamasi sudu kichi sasi bini mai ko ducha purong ke kisa kebau asung jorasi ke amno se borok ti phemani naima bai oxygen re sarai no accident khabika doctor ok tabuk tamsa doctor ke sawo bin sas kosto ambage oxygen ri unu so temung saya bin kahamni bage naimani asrai jerai thaka hancho acha doctor ok je samani abo no je practitioner mani je saskostor ni abo kono je practitioner suri kha naki riyakho ammo borok suine koyekta bithi ri rikanke a bithi sung paiti fika ti phaine ulo bong phungke ke boke a bithi paina thangseni engke ambo seraino oxygen riwine angko accident khaipe khata tar mane je oxygen suri mani abo riya san sikangno borok je ব্যক্তিগত ওয়ানসুকিনে রিরিখা অক্সিজেন যেমন ইনহেলার বা চিনি ওয়ানসুকো আবো ইনহেলার রিনাই ইংলিশ বা ওয়ানসুকো ইনহেলার রিনাই আবো রিরিখা বর আবো রিনাই বক কিসা নাইনে কোয়া কিসা নাইমা বাই অক্সিজেন রিরিখা অক্সিজেন নারনা থাঙ্কে তো বিনি পাস রকসে খাইনা নাংবলে কিসা অক্সিজেন রিনাই সাবো অক্সিজেন রিনাই के काइसा स्वीपर सिरिगो डॉक्टर या एबा नर्स स्टाफन करै नर्स के करै स्वीपर कैसा इनके डॉक्टर कैसा लगियो तो बरं नर्स तो कोन नर्स थाय स्वीपर नि मुंगताम साइदेमान बिनि मुंके सुकुमार नै खनाव एक्चुअली आंगो साइमिया बिनि सुकुमार मरासिं नि खनाव बिनि यंगता मंखा तिने अरो इरो के तिनि गाइया आनि सु इ हॉस्पिटलो मियागो आनि नगो बेरायनानि फाइमानि गांगे अमो किसिसा तोत्रा ए खेत कुंजागो गाय बुरसा खांला किसा कबागो गांगां इ पिवनल हॉस्पिटलो साग नायजागना बाङै तुइ फेमानि अमो जे डॉक्टर ना नाय रेखा ए दुर्जय देहिंगामु दुर्जय रुनाक देबरमा डॉक्टर नि थानी नायरमानि बो प्रेक्टिसन सुइमानि परिवो पिनि कैसा बिनि न फाननाय सुइपार ओ न फाननायनो तलाङैनाय अब ऑक्सीजन दरखा रमानि थाङैनाय जेतु बो सिया ब्रक किसिसा रजांनायनो गोबांमा रेखा आंक्लाय जेमन सुं बटल बाय तै नंजानायनो गलाबाय खारगांखाय तो ब्रक मुगले कुंगले मा थांबले गांग्लाय सराय ब्रक जेहेतु आराय मासनि सराय इ शक्ति काबार ओंयाङै बतिनि इ हॉस्पिटलाव लांमा हारिना नांखा बेनि बाङै आं नायो जे डॉक्टर बो कायसा डॉक्टर ओंयाय बिनि न फाननायनो बो बाहायग्लायै इ रुगि नायरखा अबनति निनाय आं बनि सटिक बिसार न आं नायो इ बिसार न आं माननानि नांनाय हामबाय मिडिया सर तामो खातिनि अरो तामनि बागै आसो बर कुथुं लायखातै तामो सराय कायसा फैजा हनाय खानागा साइजा खबर साइजा हासपाताल चिकित्सा बागै तो माने चिकित्सा करे अन चिकित्सा अवस्थाय बखिजा लब बुरु प्रथमका लान खबर सागा आं फैजा जेरैखे ताम नै को गाहाम दंमोन इन्दे ताम भाई के ताम हापानि रुग हनाय बन बिथिराव साइजा हंलाय इंजन या ऑक्सीजन रहा ऑक्सीजन पर जन रेफार नाय तखन
जे हापानि रुक दं सामानि आबो कि डक्टर देसा एबा के डाक्टर चिकित्सा परे आरो डक्टर सान के तामो तामनाय अरो तामो सुवालनानि बागै तामो ख्लाइजांनाय एबा तामो स्टेप हाजांनाय स्टेप ना हाजांनाय तावबो बरनाव गाइडलाइन जे थिनेरनि चिन्ता जाना बरताम अबो तो सिनि कोनो काज करे